பள்ளிக்கூடத்திலே 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிற என் 13வது வயதிலே ரட்சிக்கப்பட்டேன். వారి మనసు పొందాను, மனம் திரும்பினேன், పరిశుద్ధాత్మను పొందాను, பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றேன். ఆ దినము నుండి ఈ దినం వరకు నా నోరు ఊరుకోలేదు. அந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரைக்கும் என் வாய் சும்மா இல்லை. நீங்க Facebook லைவ் பண்ணல. యెహోవా హస్తము నా మీదకి వచ్చెను, నాటి నుండి నేటి వరకు నా నోరు ఊరుకొనలేదని యెహెజ్కేలు చెప్తా ఉన్నాడు. యెహెజ్కేలు சொல்கிறார், கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் வந்திருக்கிறார், என்னுடைய வாய் சும்மா இருக்கவில்லை. ఈ పరిశుద్ధాత్మ ఊరుకోనివ్వలేదు నన్ను. இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் சும்மா இருக்க விடவில்லை. ఆత్మ పొందిన ప్రతి వ్యక్తి సోమరిగా ఉండడు, ఊరకనే ఉండడు. ஆவி பெற்ற எந்த மனிதனும் சும்மா இருப்பதில்லை, அவன் சும்மா இருக்க முடியாது. ఆత్మ పొందిన వ్యక్తిని ఆత్మ ప్రేరేపించి అనేక ఆత్మను రక్షించడానికి పరిశుద్ధాత్మ ఇస్తాడు. ஆவியை பெற்றவர்கள் ஆவியினாலே நடத்தப்பட்டு ஏவப்பட்டு அநேகரை ரட்சிப்புக்களை நடத்தபடி அவர்கள் உந்தப்படுவார்கள். పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మొదటి ఆత్మ రక్షింపబడుతుంది. பரிசுத்த ஆவியினாலே முதல் இந்த ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படும். నువ్వు రక్షింపబడిన తర్వాత ఇతరులను రక్షించాలని ఆరాటము, పోరాటము, ఆక్రందన, దుఃఖము ఉంటుంది. நீ ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு மற்ற ஆத்துமாக்களை ரட்சிப்புக்களை நடத்த வேண்டும் என்கிற ஆரம்பமும்